naitwa Safi Mfariji. Mimi ni mfanyabiashara wa samaki. Biashara yangu mimi nilianza biashara yangu 2023. Mpaka vile nimefika hapa. Nilikuwa mfanyabiashara wa chini sana. Nilikuwa mtu ya chini. Hadi kulifikaga mahali nilikuwa hata nimeshakata tamaa kabisa na kuachana nayo. Ilikuwa inanisumbua sana kipindi kama nikisema ati niuze hiyo samaki fresh inakuja, lakini vile itakuja nyingi inafika mahali hata inaharibika. Sasa vitu kama hiyo ilikuwa inaanza kunikatisha tamaa sana. Pia kukosa mahali ya kukaa. Nilikuwa nafanya hata hiyo samaki ya kukauka ikikuja. Yaani nilikuwa mtu wa kurandaranda, leo naweza kuwa hapa, kesho naenda hapo. Kwa sikukuwa na hiyo mahali ya kusema eti naweza kaa nijidhibiti na niitwe kama mfanyabiashara. Yaani nilikuwa tu ni kama ule mtu tu wa kutembeza tembeza tu. Sikukuwa mfanyabiashara kabisa mzuri kivile. Kwa kujua hiyo process tulipomaliza hiyo mafunzo ya huko kwa training, nilijipata nimeweka kwa group, wakaniambia ilikuwa ni mwezi wa 7 hivi. Ndio tuliingia huko. Huko pia tukafundishwa, tukakuwa na mafunzo ya online kwa WhatsApp. Ndio tukaambiwa kuna hiyo msaada yenye iko itakuja. So tukapewa application yenye tutaapply. Ndio tukaapply. Kitu yenye imenifanya niseme niko sawa ni msaada yenye nimesaidika na Widu. Watu ya Widu kabisa wamenisaidia kiasi kikubwa kenye sikuwa nimetegemea. Kitu ya kwanza imenisaidia kwa mawazo, kwa kutokata tamaa. Yaani hivyo ni upande wa mawazo, imenisaidia kwa mawazo. Imenisaidia pia kunisongesha mbele kwa msaada wa kifedha kupitia vitu zenye nimenunua zenye zilikuwa zinanipatia challenge kwa biashara yangu. Mimi nimejiajiri na nimeajiri mtu pia. Nimeajiri mtu mmoja. Lakini kwa sababu ya vile wameiona na watu wengine wanaifurahia, hata kuna wengine wameanza kuifurahia pia. Kwa niko na watu wengi wenye wananisupport, wenye wanaitaka. Mimi kabisa kama mfanyabiashara kitu moja muhimu yenye nilijifunza ni kutokata tamaa. Juu sisi wafanyabiashara tuko na ile hali ya kukata tamaa sana kulingana na unajipata mtu vile hali ya maisha. Kuna wale wenye wako wanajitupa wenyewe na hao ndio watu wenye wako wanakata tamaa sana. Mimi kwanza kwa miaka 2 ama 3 ya hapo mbele, Mungu tu akinisaidia vizuri, nilikuwa na mawazo ya kupanua kwanza biashara yangu, nikuwe na mahali kubwa, alafu tena nipate kusupply watu wengine. Nipate kuwa supplier pia.